Alors, donc, au cours de cette séance, qu'est-ce qu'on va voir? La définition d'un condensateur. Oui, quelle est la caractéristique de ce condensateur? Donc, il est capable de charger et de se décharger. Puis, charge du condensateur est une intensité, et l'intensité du courant, معناها فما علاقة relation ما بين الشارج وما بين l'intensité. وفما زاد relation ما بين charge ou tension aux bornes de ce condensateur. On va parler par la suite à une autre grandeur caractéristique qui s'appelle la capacité et on va finir par la tension de service et l'énergie emmagasinée par le condensateur. Ben. Alors, nous sommes entourés presque par plusieurs appareils électriques et électroniques. D'accord? Comme TV ou smartphone, beaucoup d'appareils électriques et électroniques. Ou le base, les appareils électroniques surtout, ou les circuits imprimés, d'accord? Comme le carte mère, le PC, d'accord? Donc, par exemple, le carte mère, le PC, des composants rares, des composants électroniques, d'accord? Et parmi les composants électroniques, il y a le composant il y a le condensateur. Autrement dit, les applications dans le condensateur, في l'électronique, في الدومين تاع l'électronique. D'accord? Bien. يجي خنجيو للاسم نحن نبداو بالاسم. Le condensateur, j'ai mis le verbe condenser. Donc, je connais un synonyme le verbe هذايا condenser. Condenser quelque chose. يعطيني synonyme ولا verbe qui m'a condensé. نسمع فيكم الأولاد. كيما مثلا stocker, le verbe stocker, le verbe accumuler. D'accord? D'accord? كيما مثلا accumuler, stocker, etc. معناها autrement dit, le condensateur هو dipôle قادر باش يخزن حاجة معينة. Donc, il va condenser quoi? Il va condenser des charges électriques. شحنات كهربائية, des charges électriques. معناها في الكوندنساتور هذايا تصير condensation, accumulation des charges électriques. D'accord? Bien. Maintenant, comme définition, par quoi il est constitué ce condensateur géométriquement? Donc, voici donc ce schéma, d'accord, qui illustre un condensateur. Donc, le condensateur, comme vous voyez, il est constitué par deux plaques parallèles de forme rectangulaire, faiblement espacées. بيناتهم espace صغير. Donc, هذه البلاك numéro 1 هي البلاك numéro 2. Donc, ما عادش باش نحكيو على بلاك نحن باش نسميهم des armatures. Donc, l'armature, par exemple, A et l'armature B. D'accord? Qui m'a dit qu'il y a un espace entre les deux armatures. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver entre les deux armatures? Quel espace les deux plaques, les deux armatures? Une matière. MED. D'accord? Mais les caractéristiques de la matière, donc c'est une matière isolante. Elle empêche le passage du courant électrique. D'accord? Donc, la matière isolante, c'est diélectrique. Le diélectrique. معناها le diélectrique نقصد به هاك الماتير هذيك الموجودة ما بين les deux plaques. D'accord? والسمبول نورماليزي d'un condensateur معناها إذا كان باش نصوروه في السيركوي يتصور كيما هكا دو تري فيرتيكو كوم سا ويتحط هكا في السيركوي. دونك وهذوما لي دو بول تاع الكوندنساتور. D'accord? معناها si on va écrire une définition pour le condensateur, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, le condensateur est un composant électronique. Est un composant électronique. Bon, femme dit des condensateurs كبار شوية في الحجم. Donc, nous نسميه حتى un composant électrique. خاطر
un composant électronique, لازم يكون صغير شوية في الdimension, d'accord? Bon, par quoi il est constitué? Donc, constitué par deux plaques. Deux armatures. Deux plaques, اللي باش نسميوهم deux armatures. Les plaques هذوما conductrices. Conductrices, قلنا اللي باش نسميوهم des armatures. Très bien. Faiblement espacées. بيناتهم قلنا espace صغير. Faiblement espacées. Par quoi? Qu'est-ce qu'il y a entre les deux armatures? Électrique. صحيح. Et صحيح. Par un isolant. Par un isolant électrique. اللي باش نعودوا نسميوه donc diélectrique. Le diélectrique. B. Bon, قلنا نحن diélectrique. Oui, oui. عندي question. تفضل. Ce qui fait diélectrique ou isolant ou en même temps le condensateur يعدي le courant يعني. لا احنا ما قلناش يعدي الكورون. فهمتني؟ باش نحطوه في السيركوي يعني شنو الفونكسيون تاعو؟ هو يفا ستوكي دي شارج. هاو باش نشوفوا من بعد البرانسيب نتاع الشارج كيفاش تتم عمليه الشارج وكيفاش تتم عمليه الديشارج. فهمتني؟ اي فوالا معناها اوترومون دي اذا كان هذه الارماتور ا باغ اكزومبل هذه الارماتور بي وقلنا بيناتهم ايزولون هذايا كي امبيش لو باساج دو كورون الكتريك باغ اكزومبل اذا كان لي زيليكترون فون ساكومولي ايسي ما ينجموش يتعداو من الا للبي. فهمت؟ وقلنا يصير تراكم لهنا اكيمولاسيون تاع دي زيليكترون. سي كلير؟ وي. هاو باش نشوفوا من بعد البرانسيب نتاع الشارج. بي نرجعوا لهنا للدي الكتريك. ما قلنا سي اون ماتيير والماتيير elle peut se présenter sous forme de trois états. يا اما غاز يا اما ليكيد يا اما سوليد. اسكو نجموا نحطوا لي تروا ايتا معناها كوم دي الكتريك؟ لا ريبونس سي وي. اون بو دونك بلاسي soit un gaz, soit un liquide, soit un solide. Donc, le diélectrique avec peut-être à l'état gazeux, le diélectrique peut être un gaz isolant, un gaz. L'air. Le gaz le plus simple, c'est l'air. L'air, par exemple. Par quoi il est constitué, l'air? ما هو ماتيير مناش يتكون. كي نقولوا ماتيير معناها نقولوا دي اتوم نقولوا دي موليكول اكسيتيرا. Oxygène ou azote. صحيت. لو دي اوكسيجين لو دي ازوت اكسيتيرا. ينجم يكون هاد دي الكتريك هذايا اليتا ليكيد. اليتا ليكيد كيما مثلا l'huile زيت. un l'huile un peu spécial bien sûr etc. والا ينجم يكون زاد اليتا solide. نحطوا ان بابيي زاد ان بو سبيسيال والا ماتيير اسمها الميكا اكسيتيرا. داكوردو مثلا. داكور. Donc voilà pour la présentation d'un condensateur et la définition d'un condensateur. Normalement متفاهمين. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Je peux passer? Oui. نتعداو. نجيو توا للبرانسيب نتاع الشارج والديشارج. ما قلنا لو كوندونساتور il peut se charger il peut se décharger. كيفاش تتم لوبيراسيون هذه؟ نتفرجوا مع بعضنا في السيمولاسيون هذه. ترى شوفوا السيمولاسيون هذه. نفسروا بها البرانسيب نتاع الشارج والديشارج. به اش عندي لهنا؟ عندي اون بيل، اون سامبل بيل عاديه اللي نعرفوها نتاع 1.5 فولت تحط في التليكوموند. داكور. دونك البيله هذه هي كي فا جوي لو رول دان جينيراتور. وعندنا ان كوندونساتور constitué par les deux plaques. متفاهمين؟ Bien. Dans ce cas, وقت اللي السيركوي il est ouvert والبيله هذه elle peut donc donner bien sûr un courant électrique et elle possède entre ses bornes une tension de 1.5 volts. لهنا le condensateur نتاعنا il est neutre. شو معناها؟
un condensateur neutre. معناها كي تجمع les charges positives ou les charges négatives نتاع l'armature هذه تلقاها زيرو، وكي تجمع les charges positives ou les charges négatives نتاع l'armature هذه تلقاها aussi زيرو. هذاك اش معناها un condensateur neutre والا initialement déchargé. Lorsqu'on va fermer le circuit, donc فما des charges électriques vont apparaître sur les deux armatures. Donc, فما une armature qui va porter des charges positives ou فما une armature qui va porter des charges négatives. D'accord? Ben, comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Donc, puisque la pile possède deux bornes, deux pôles, un pôle positif et un pôle négatif. Donc ici, le pôle positif de la pile, il va attirer les électrons de cette armature. معناها باش تصير circulation des électrons dans ce sens. D'accord? Mais l'armature هذه supérieure vers l'armature inférieure. Donc les électrons vont tourner, vont circuler comme ça. Voilà. كي يوصلوا les électrons للارماتور هذه bien sûr ما ينجموش يتعداو للارماتور الاخرى. دونك باش يصير ستوكاج غاديك l'accumulation باش تصير لهنا في الارماتور هذه. دونك باش يولي لهنا فما اكسي d'électrons ولهنا فما ان ديفو d'électrons. معناها باش يولي عندك déséquilibre au niveau de la charge. داكوردو. وقتاش نقولوا دونك اللي الكوندنساتور maintenant il est chargé؟ وقت اللي التونسيون à ces bornes تكون est égale à la tension de la pile 1,5 فولت. نقولوا اللي الكوندنساتور complètement chargé. هو ينجم يكون شارجي حتى بشويه بركه معناها ينجم ياخذ مثلا 1 فولت برك. D'accord? اما elle est complètement chargée si la tension à ces bornes est égale à la tension de la pile. متفاهمين؟ Bien. معناها l'idée اللي نحبك تشد لهنا le condensateur il se charge si il va accumuler des charges électriques sous forme des électrons sur l'une des deux armatures. D'accord? Ben, حاجة أخرى مهمة. Le condensateur, c'est un dipôle polarisé. معناها, autrement dit, signe de chaque plaque au niveau de la charge, elle s'inverse si on va inverser la tension. معناها احنا كي خدمنا avec une tension positive comme ça, la plaque supérieure elle est chargée positivement, la plaque inférieure chargée négativement. Maintenant, si je vais inverser, je vais travailler avec une tension négative par exemple. Regardez. Donc, signe de chaque plaque, elle s'inverse. Toi, il y a positive, toi, il y a négative. D'accord? Bien. C'est ce qui concerne donc la charge. Maintenant, la décharge. Maintenant, les deux plaques, chaque plaque, elle porte donc une certaine charge. Donc, le condensateur, il est complètement chargé. Comment je peux effectuer la décharge? كيفاش نجم نعمل décharge? إذا كان الcondensateur, il porte une charge positive sur la plaque supérieure et une charge négative sur la plaque inférieure, معناها باش يولي entre guillemets عبارة على un générateur. فما deux pôles, un pôle positif et un pôle négatif. Donc pour libérer les charges هذوما, qu'est-ce qu'on va faire? نوليو نستعملوا un dipôle récepteur. معناها الكوندنساتور هذا يعمل الديشارج نتاعو في un récepteur. والا tout simplement نعملوا له كور سيركوي نربطوه بخيط وكهو. D'accord? نجم يعمل زاده la décharge. Regardez, si on va relier notre condensateur avec cette lampe, eh ben, la lampe, elle va s'allumer, puisque femme ma circulation de courant, ou le condensateur, يرجع neutre. D'accord? نجم نزيدو نثبتو بالvoltmètre. Donc, là, تلقى les tensions 0. Si la tension est nulle au bord du condensateur, donc, elle est complètement déchargée. D'accord? Bien. نحن كيف باش نفسروا دونك لهنا هكا السيركولاسيون تاع لي زيليكترون. نرجعوا للكور نتاعنا واللي كنا نشوفوا فيه في السيمولاسيون نفسروا لهنا. دونك بالنسبه للاكسبيريونس الاولانيه نتاع الشارج. دونك هذه السيركوي. Alors, le condensateur, il est initialement neutre. Je معناها condensateur neutre. معناها إذا كان فما 4 charges positives في الارماتور هذه 4 charges positives في الارماتور هذه راهو عندك aussi
4 charges négatives. D'accord? Donc, يتجمع les charges de chaque armature باش تلقاها 0. داكش معناها un condensateur, il est neutre. Bien. Maintenant, si je vais fermer le circuit, on a le pôle positif de la pile. Il va attirer les électrons de cette armature, de cette plaque. معناها باش يصير déplacement et circulation des électrons. معناها هل les charges négatives هذوما اللي هما tout simplement des électrons باش تصير لهم migration. Ils vont circuler à travers le fil du circuit comme ça. Il se trouve en excès في l'armature هذه B. خنسميو هذه A وهذه B. D'accord? Donc les 4 électrons هذوكم هما bien sûr هما plusieurs électrons qui vont circuler. نحن باش نسهلوا على رواحنا وكا وختمنا ب 4. Donc les 4 هذوكم باش يكونوا موجودين لهنا. D'accord? Donc كي صارت السيركولاسيون تاع les électrons donc ولا فما différence au niveau des deux plaques. معناها فما plaque elle porte une charge positive, فما une plaque qui porte une charge négative على خاطر فما excès d'électrons لهنا. D'accord? Donc maintenant إذا كان الفولتمتر هذا par exemple أعطانا نفس التنسيون الموجودة في البيل par exemple البيل هذه تعطينا tension de 12 volts par exemple. Bien sûr la tension لهنا elle va augmenter progressivement تبدا من 0 من بعد 1 2 3 etc. لين توصل ل 12 volts. Une fois le voltmètre a donné 12 volts, on dit que le condensateur il est complètement chargé. متفاهمين؟ Oui, monsieur. اجا خلينا نكتبوا l'interprétation هذه. قلنا initialement le condensateur est neutre. Et non chargé. Est neutre, très bien. معناها autrement dit la charge في l'armature A est égale à la charge في l'armature B وقداش الفالور نتاعها؟ 0. 0 coulomb. يعطيك الصح. Maintenant, lorsqu'on ferme le circuit, qu'est-ce qui se passe? On a le pôle positif attire les électrons de l'armature A. De l'armature. Migre vers l'armature B. صحيت. Ces électrons qui circulent se trouvent comment fait l'armature B? En excès. En excès. D'accord? Dans l'armature, on a les électrons de l'armature A. Voilà. Ces électrons se trouvent en excès dans l'armature B. معناه autrement dit, l'armature A constitue un pôle positif où l'armature B constitue un pôle négatif. وقتاش قلنا اللي الكوندنساتور يولي complètement chargé lorsque la tension à ces bornes devient égale à celle de la pile. Générateur. Donc lorsque la tension aux bornes du condensateur égale à celle de la pile ou du générateur, on dit que le condensateur
ساعات يسألوا عليها l'explication هذه الأولاد، أما أنا نحبك تكتبها وحدك هكا بالفهم نتاعك مش تحفظها راهو. On dit que le condensateur est complètement chargé. B. هذايا ce qui concerne donc la charge. On va Monsieur, oui. monsieur, au niveau des charges, lorsque il est chargé totalement, Q de B égale à moins Q de A. يعطيك الصح يعطيك الصح. Très bien. Attends, هذيك في البارتي نتاع الشارج. Maintenant, je vais s'intéresser l'intensité électrique. توا هذايا un ampèremètre. نجم نستعملوا حتى un micro ampèremètre. D'accord? On va travailler avec un micro ampèremètre à zéro central. اش معناه؟ Donc باش نستعملوا micro ampèremètre à aiguille والايغوي تكون في صحيت comme ça. معناه l'aiguille هذيا elle peut dévier dans ce sens ou dans l'autre. D'accord? Au cours de la charge, lorsqu'on va fermer l'interrupteur, l'aiguille, elle va se trouver instantanément في une certaine valeur, fait le partie positive. وقت اللي les électrons ils circulent, d'accord, enfin un courant qui circule dans le circuit, donc l'intensité elle va se dévier comme ça, et lorsque le condensateur devient complètement chargé, l'aiguille باش تلقاها في zéro. Donc qu'est-ce qu'on peut interpréter maintenant pour l'intensité électrique? Est-ce que l'intensité elle est constante? Non, elle varie au cours du temps. Elle varie. علاش؟ خاطر l'aiguille elle dévie من valeur معينه من 100 مثلا مشيت للصفر. Donc تعديت من 100 70 50 40 etc. D'accord? Donc l'intensité électrique n'est pas constante au cours du temps, elle est variable. Donc هذه l'interprétation الأولانية. Donc l'intensité électrique est variable. Est variable. Très bien. L'interprétation الثانية au niveau du signe. Donc l'intensité elle est comment? Elle est positive, elle va prendre des valeurs positives ou négatives? Positive, على خاطرها elle divise dans la partie positive. Donc l'intensité I est positive. Est positive. D'accord? Donc deux informations pour la charge, pour l'intensité. L'intensité électrique est variable, donc elle varie au cours du temps et elle est positive. Pour la décharge maintenant, نفس الكلام mais pour la décharge. قلنا نجموا نعملوا ديشارج حتى بفيل كوندكتور، نعملوا كور سيركوي للكوندنساتور نتاعنا. باهي احنا مش قلنا اللي الكوندنساتور اللي انيسيالمون شارجي من الاول قبل ما نسكروا السيركوي. دونك فما ديفو ديليكترون في الارماتور A وفما اكسي d'électrons في l'armature B. Voilà. Lorsque je vais fermer le circuit, donc il y a deux possibilités de circulation. Soit les électrons ils vont passer من B لل A. Est-ce que c'est possible? Je تعديو في السنس هذايا معناها. Non, il y a un diélectrique. فما diélectrique, فما isolant معناها impossible. Les électrons ils vont passer من B لل A في السنس هذايا. Mais le seul chemin possible pour les électrons أنا هو. اللي هو الشمال هذا. Voilà. معناها les électrons نحكيو على les électrons مش السنس بتاع الكورة. Les électrons ils vont circuler comme ça. والا تعمل نفس الريزونمون بور لا شارج. ما احناش قلنا بور لا شارج، قلنا لو بول بوزيتيف اتير لي زيليكترون تاع الارماتور هذه نفس الحكايه. داكور بويسكو لو كوندونساتور لهنا ولا عباره على ان بوتي جينيراتور، دونك لو بول بوزيتيف هذايا il va attirer aussi les électrons. وكا les électrons qui se trouvent en excès في الارماتور بي يرجعوا دونك للبوزيسيون تاعها، وبالطريقه هذيك les deux armatures se neutralisent. D'accord? معناها يرجع للكوندنساتور نتاعك et les neutres. Et lorsque le condensateur devient complètement déchargé, قداش تكون التنسيون لهنا donnée par le voltmètre? Égale à 0. Égale à 0.
Donc, égal à 0 volts, وقت اللي تصير النيوتراليزاسيون تاع les deux plaques. معناها ترجع ال QA هذه 0 كولومب وال QB 0 كولومب. متفاهمين؟ Monsieur, Oui. monsieur, sens de l'intensité ما هو ديما عكس sens des électrons. اي صحي طيب. السونس تاع الكورون هذاك، سونس دو كورون. أي دونك هذا اللي صورته انا بالاخضر لو سونس دي زيليكترون، سيركيلاسيون دي زيليكترون. بالنسبه للكورون الكتريك يخرج من البول بوزيتيف vers le pôle négatif. من هنا هذا لو سونس دو لانتنسيتي كوم سا. فهمت. Voilà. بي qu'est-ce qu'on peut écrire؟ نعملوا نفس الريزونمون اللي عملناه بكري في الشارج، شنو نجموا نكتبوا في الديشارج؟ به ملاحظه بركه على الديشارج، ملاحظه بركه على الديشارج. اكيد راكم سمعتوا بتاتر يقول لك اللي الديشارج اور بروجرام، ماهيش هذه الاور بروجرام، مش بارتي هذه اور بروجرام، مش لا ديسكريبسيون هذه نتاع الديشارج كاليتاتيفمون معناها اكسبيريمونتالمون. فما بارتي تيوريك من بعد في الشابيتر اللي من بعده في الديبولار سي عملناه ما خدمناش بهم السنه، ما نعرفوش بالك ترجع داكوغ، خاطر البروجرام نتاع السنه مازلنا ما نعرفوش عليه، مي هو براتيكمون 95% كيما نتاع مناول داكور. نعملوا دونك انتربريتاسيون. شنو نقولوا نحن au cours de la décharge qu'est-ce qu'on peut dire؟ Les électrons migrent de l'armature B vers l'armature A. صحيح. donc au cours de la décharge les électrons نعملوا description plus précise خاطر من البي للA ينجم يكون في السونس هذايا. les électrons passent à travers qui؟ à travers le fil conducteur. تعداو في الخيط معناها وما تعداوش في ليزولون، فهمتني؟ à travers le fil conducteur. ب من بعد lorsque les deux plaques تصير لهم النيوتراليزاسيون Se neutralise. صحيح se neutralise. اش معناها les deux plaques se neutralisent؟ معناها QA égale à QB égale à 0 coulomb. D'accord? On dit... Et voilà. On dit que le condensateur est complètement déchargé. Ben, au niveau de l'intensité, نفس الحكاية نستعملوا un micro-ampèremètre un zéro central, mais au cours de la décharge, lorsque tu vas fermer l'interrupteur directement, l'aiguille باش تلقاها في position في الpartie négative من الميكرو-ampèremètre. وقت اللي les électrons قاعدين يعملوا في السيركولاسيون نتاعهم l'aiguille هذه elle se divise في السنس هذايا. وقت اللي الكوندنساتور يكون complètement déchargé، وقت اللي الفولتمتر يعطيك زيرو l'aiguille تلقاها aussi في الزيرو. qu'est-ce qu'on peut dire؟ اللي l'intensité في الديشارج حتى هي variable. L'intensité est variable. Au niveau du signe, est négative. Et l'intensité fait des charges est négative. نجمو نعملو معناها petite courbe ici في الشارج وفي الديشارج على l'évolution تاع l'intensité. Donc هذه هي l'intensité en fonction du temps. Le variable نتاعنا le temps. Donc au cours de la charge, l'intensité elle commence avec une valeur constante et elle décroît, elle diminue jusqu'à s'annuler. وقت اللي الcondensateur يكون complètement chargé. Faites des charges maintenant. Faites des charges. تبدأ من valeur négative, puis elle augmente ou elle diminue en valeur absolue jusqu'à s'annuler lorsque le condensateur est complètement déchargé. فهمنا؟ معناها autrement dit, les valeurs كلهم لهنا prises par l'intensité sont des valeurs positives, ou les valeurs لهنا كلهم prises par l'intensité sont des valeurs négatives. L'intensité ici est positive,
L'intensité ici est négative. C'est clair? Oui, monsieur. Monsieur, Oui. monsieur, l'intensité une grandeur algébrique. صحيت. L'intensité électrique, c'est une grandeur algébrique. Ah, يا عزيز نجمش تعطيني d'autres grandeurs algébriques في الفيزيك. Tension مثلا كي Tension. بدلناها في l'expérience. صحيت. La tension, c'est une grandeur algébrique. وإلا une autre grandeur. Charge. Charge, يعطيك الصحة. هاي. Résistance لا. Résistance لا، ما فماش résistance négative. Oh. شنو رايك في الفيتيس؟ Oui, vitesse positive vitesse ou نجم négative. فهم voilà. Donc في الفيزيك عندنا دي grandeurs ينجموا ياخذوا دي valeurs positives ولا négatives. sont donc des grandeurs algébriques. وفما دي grandeurs ما ينجموش يكونوا نيجاتيف. كيما الماس مثلا، الكتله تنجمش تكون ماس نيجاتيف. لا l'énergie monsieur. كيف l'énergie ما تنجمش تكون نيجاتيف. Ben, voilà donc pour cette partie, pour l'explication de la charge ou décharge, comment le condensateur il peut se charger, comment il peut se décharger. نمشي توا للرelation ما بين l'intensité والcharge. بالنسبة للcharge maintenant. إذا كان أنا عندي un condensateur عنده deux plaques, deux armatures A et B, il reçoit un courant électrique de ce côté. Donc le courant il traverse donc le condensateur من الكوتي بتاع l'armature A. معناه autrement dit les électrons من أنا côté جايين؟ les électrons من البي. صحيت. معناه les électrons من هنا. معناه autrement dit la charge portée par B شنو هي السيني نتاعها؟ négative. لا عاد ما باش تصير accumulation نتاع دي électrons. إذا كان les électrons جايين من هنا معناه l'excès نتاع الإلكترون باش يكون لنا هكا ولا؟ اي فوالا. مالا الكيو بي باش تكون نيجاتيف والكيو ا positive. D'accord? Mais au cours de la charge, pendant la charge, d'accord? Et le QA, باش تكون قد الكيو بي en valeur absolue, bien sûr. D'accord? وحتى في الديشارج زاد كيف. Mais lorsque le condensateur il est neutre, pour un condensateur neutre, QA égale à QB égale à 0. صحيت. QA égale à QB égale à 0 coulomb. B. Maintenant, quelle est la relation entre la charge et l'intensité du courant électrique? Juste نعمل لكم rappel صغير لك الفورمول قريتوها في البروميير اني. قريتوا la relation ما بين الشارج والintensité du courant. Monsieur, grand E égale à grand Q sur T. صحيح. L'intensité grand I égale à grand Q ولا Q كيف sur delta T. Donc, relation هذه elle est valable pour quel courant? Courant constant. صحيح. Pour un courant continu. Pour un courant continu. معناها constant, n'est pas variable. Mais نحن l'intensité نتاعنا elle est variable. Donc, est-ce que cette relation elle est valable? Non. Non. Donc, maintenant, pour un courant variable, l'intensité, je dois les fonctions. Toute une fonction qui dépend du temps. D'accord? Donc, définition T, je dois les Q sur delta T. Mais comment? La dérivée de la charge par rapport au temps. Donc, là, on a toute une fonction. Enfin, l'expression, il y a deux fonctions. Fonction à l'intensité ou fonction à la charge. L'intensité est égale à la dérivée de la charge par rapport au temps. وهذه أول formule donc في الكور هذا. متفاهمين؟ Oui, monsieur. Très bien. باهي تقول لي انا كيفاش نعرف توا انا عندي دو فورمول، واحده بور ان كورون كونتينيو واحده بور ان كورون فاريابل. انا هي اللي نخدم بها، سا ديبون السيتوياسيون اللي عندك في الاكزرسيس. داكوغ، خلينا نحطوا لهنا بوان ميثود
كيفاش تعرف روحك تخدم بكورون فاريابل ولا كورون كونتينيو؟ ça dépend. الكوندنساتور مربوط بأنا جينيراتور، داكوردو. إذا كان الكوندنساتور نتاعك دونك ناخذ pour un courant variable courant continu. إذا كان الكوندنساتور نتاعك مربوط بأن جينيراتور دو تونسيون وإلا بيلا، معناها الجينيراتور هو اللي يحكم في الناتور نتاع الكورون، جينيراتور كيما هكا وإلا بيل. الكورون لهنا كيفاش باش يكون؟ فاريابل على خاطر جينيراتور دو تونسيون اون بيل. نستعملوا لهنا اي تيغال على ديريفي دو لا شارج بارابور او طون. واذا كان الكوندنساتور نتاعنا مربوط ب ان جينيراتور دو كورون، فما جينيراتور يتسمى ان جينيراتور دو كورون باش نستعملوه زاده. C'est un générateur capable de maintenir une intensité constante في السيركوي. Donc في الحالة هذيك puisque l'intensité est constante نجمو نستعملوا الفورمول نتاع grand T est égal à Q sur T ولا grand Q sur delta T ولا أي معناها écriture أخرى. D'accord. المهم لهنا l'intensité en minuscule pour dire qu'il s'agit d'un courant variable. لهنا grand T pour dire qu'il s'agit d'un courant continu. D'accord. Oui, monsieur. نمشيو donc للpartie اللي من بعدها relation entre la charge et la tension. D'accord. Donc كيما عملنا relation ما بين l'intensité والcharge، l'intensité هذه والcharge QA ولا QB. Bien sûr le condensateur il va maintenir entre ses bornes une tension UAB ou UC. Quelle est la relation entre UC et la charge Q accumulée par le condensateur? باش نجمو نطلعوا هالريلاسيون هذه نعملوا توت ان تي بي، نعملوا تي بي كامل، نعملوا اكسبيريونس باش نجمو نوصلوا للريلاسيون entre la charge et la tension au bord du condensateur. انتم باش تخدموا تي بي في الليسي. Le principe il est très très simple. Donc le circuit il est constitué par un générateur de courant اللي كنا نحكيو عليه توا qui délivre une intensité constante. معناها الاي لهنا باش تكون constante، مثلا ناخذوها 120 micro ampères. Branché avec un condensateur. Au bord de ce condensateur, on va brancher un voltmètre et un ampèremètre. D'accord. Donc, باش نستعملوا زاده في l'expérience هذه un chronomètre. Un chronomètre. نتفرجوا في l'expérience وبعد نرجعوا. L'expérience. Voilà. Normalement, c'est partagé. OK. Donc le matériel, c'est un générateur de courant avec le condensateur ou un interrupteur. وباش يستعمل التليفون هذا comme chronomètre. Le voltmètre sera branché au borne du condensateur. Donc, هذا le chronomètre. Il va brancher le voltmètre au bord du condensateur pour suivre la tension. Voilà. بعد simultanément وقت اللي نسكروا l'interrupteur لازم نحلوا au même temps le chronomètre. Et voilà. كما تلاحظ لهنا que la tension elle augmente progressivement. D'accord. En fonction du temps. Autrement dit, شفت les deux variables نتاعنا اللي باش نخدموا عليهم tension donné par le voltmètre et le temps donné par le chronomètre. Mais le principe de l'expérience هذه شنو هي؟ باش نتبعوا التنسيون en fonction de qui? Du temps. معناها كل 5 سكوند مثلا كل 10 سكوند ناخذوا فالور. مثلا في 5 سكوند الاولانيين ناخذوا 2 فولت، في ال 10 سكوند ناخذوا الفالور اللي من بعد اللي باش يعطيونا الفولتمتر اكسيتيرا. معناها قاعدين نتبعوا في التنسيون كومون ال فاري en fonction du temps. متفاهمين؟ وي. باهي. دونك هكا لي فالور هذوك نجموا نعملوا بهم ان تابلو دو فالور، ان تابلو دو ميزور. مسيو
Oui, مسيو الجينيراتور اللي خدمنا به شنو هو الناتور نتاعو؟ courant, c'est un générateur de courant. D'accord? واضح. Voilà, donc, oui, باش نرسموا من بعد كورب بيان. صحيت, bien sûr. Donc, les valeurs هذوكم نجموا نعملوا بهم donc un tableau de mesure ومن بعد نجموا نصوروا كورب. مي الكورب ايش نشوفوها بالاكسبيريونس خير. نجموا نشوفوا UC en fonction du temps. Expérimentalement. Donc, شنو هي l'appareil اللي تخلينا نشوفوا الكورب هذه نتاع UC. UC c'est une tension en fonction du temps. اوسيلوسكوب. صحيت ان اوسيلوسكوب. معناه نبدلوا في عضو الفولتمتر لهنا نستعملوا اوسيلوسكوب. نفس الاكسبيريونس دونك هاكا جينيراتور دو كورون كوندونساتور اما نحينا الفولتمتر حطينا اوسيلوسكوب. داكوردو وقت اللي نسكروا دونك السيركويت تلاحظ كومون لا كورب ال فاري. فوالا كومون ال فاري لا كورب دونك augmente au cours du temps. elle augmente comment لينييرمون. Donc c'est un segment de droite linéaire. Donc la tension augmente linéairement avec le temps. Voilà. B. Donc كما قلنا هذا التابلو نتاعنا. الليني الأولانية le temps، الثانية la charge، الثالثة la tension. D'accord? Le temps il est donné par le chronomètre, la tension elle est donnée par le voltmètre, ou charge elle est donnée par qui? فما اباريت تقيس لنا الشارج. ما لا شارج هذه لي فالور نتاع الشارج قلنا لي فالور نتاع التونسيون يعطيهم لنا الفولتمتر. لي فالور نتاع الطون ناخذوهم من الكرونومتر. شارج من لومبرمتر. لا الشارج لومبرمتر يعطيك لانتونسيتي. ما مسيو ثم ريلاسيون بين لانتونسيتي والشارج. اي لكن الشارج ما يعطيهناش لومبرمتر ديريكت. معناها اوترومون دي تقول لي نخدموا بالريلاسيون بويسكو الاي الي كونستانت. انهي ريلاسيون اللي نخدموا بها؟ اي ايكال كيو سور دلتا تي. كيو سور تي ولا دلتا تي. معناها الشارج نجم نطلع لي فالور نتاعهم بالريلاسيون هذه اي فوا فوا تي. او الاي ما il est fixé que c'est une constante 120 où le temps elle est variable. معناها à chaque fois je vais multiplier le temps par la valeur هذيك constante. 0 fois 120 0 5 fois 120 etc. donc كمل لي فالور الاخرين. متفاهمين؟ وي مسيو. فوالا. ما قداش من كورب نجم نصورها انا؟ قداش من كورب؟ 2 كورب. 3 كورب. داكوغ. نجم نصور اليو سي اون فونكسيون دو طون اللي شفتها بالوسيلوسكوب. نجم نصور Q en fonction de UC. ونجم نصور Q en fonction du temps. D'accord? Bon, اللي باش تعطيني الريلاسيون ديريكت ما بين الشارج والتنسيون هي la charge en fonction de la tension. كيفاش باش تكون هالكورب هذه؟ باش تكون une courbe linéaire زاد. بون هي في الكورب لهنا صار ديكالاج صغير مي هي linéaire. D'accord? Donc pour la courbe de Q, la charge en fonction de UC, c'est un segment aussi de droite linéaire. Nous interprétation maintenant les courbes هذه. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc la courbe tracée Q en fonction de UC est un segment passe par l'origine. صحيت. Est un segment de droite linéaire qui passe par voilà تكتب linéaire بركة d'équation. L'équation mathématique d'un segment de droite linéaire. Q égale A fois UC. صحيت. في المات fonction linéaire f de x est égale à A fois x. f de x c'est l'image de x. x هي الفاريابل هي اللي نلقاوها على لاكس دي ابسيس. والاف دو اكس ليماج نتاعها اللي نلقاوها على لاكس دي زوردوني. وانت ايش عندك في اللاكس دي زوردوني؟ عندك لا شارج معناها تحط كيو est égal A c'est le coefficient directeur في المات نحن في الفيزيك نسميوها لا بونت. سي A لا بونت والاكس هي الفاريابل على لاكس دي ابسيس اللي هي دونك UC. Voilà donc l'équation de cette droite. B. Maintenant, il suffit de calculer la pente. l'A هذيك. Donc l'A c'est la pente. C'est delta Q sur delta UC. Autrement dit, Q2 par exemple, moins Q1
divisé par UC2 moins UC1. D'accord. وتعمل الكالكول نتاعك مثلا تاخذ le point هذيا A par exemple, le point هذيا B. هي puisque c'est une fonction linéaire تنجم ال A تحطها في الزيرو لهنا pas de problème. Donc juste لهنا قاعد نوري فيك comment calculer la pente. Donc هذه UC1 par exemple, هذه Q1 وهذه UC2 وهذه Q2. Donc تعمل الكالكول نتاعك والا تنجم حتى تعمل الكالكول باش تزيد تثبت في الفالور à partir من التابلو. Si tu vas faire le calcul, tu vas trouver une valeur 680, 10 à la puissance moins 6, coulomb, volt moins 1. Coulomb, volt moins 1 هذه هي l'unité نتاع البونت. D'accord. وخاطر ما نعرفوش البونت هذه شنو تمثل. Elle représente quoi physiquement? D'accord. باهي. Maintenant, cette pente calculée, elle représente quoi physiquement? أكيد physiquement, elle représente quelque chose. كي نرجعوا للكوندنساتور اللي خدمنا به الاكسبيريونس اللي خدمنا به التجربه فهمتني تو نلاحظوا فما دي زانديكاسيون موجودين داكوغ parmi les indications هذوما نلقاو 680 ميكرو فاراد اللي الفالور هذيك براتيكمون هي بيتها على فالور كالكولي و 10 6 هذا يعني ياك الميكرو. معنى autrement dit, la valeur de la pente calculée, elle représente une grandeur caractéristique du condensateur. Elle s'appelle comment cette grandeur caractéristique? Microfarad. La capacité. D'accord? La capacité. معناها la valeur inscrite sur le condensateur اللي هي en accord اللي لقيناها نفس الفالور نتاع البونت معناها البونت هذه تمثل une grandeur caractéristique للcondensateur باش نسميوها la capacité. D'accord. والunité dans le système international de la capacité كما مكتوبه لهنا الميكرو هذاك c'est un sous-multiple اما l'unité c'est en farad grand F. D'accord. Mais là, finalement, quelle est la relation entre la charge et la tension en borne du condensateur? Juste باش نعوضوا ال A هذه بالC بالcapacité C du condensateur. D'accord. Mais là كيفاش تولي l'expression Q égale à quoi? C fois C fois U. وهذه الريلاسيون interne. Donc charge لهنا s'exprime en coulomb, la capacité en farad F. والUC en volt. D'accord. B. بالنسبه للرمارك كما قلنا نحن في لي زيكزيرسيس مش بالضروره ديما باش يصور لنا الكيو اون فونكسيون دو UC ينجم يصور لنا دوتر غراندور. داكوغ بيان ينجم يصور لنا UC اون فونكسيون دي طون كما اللي شفناها في الاوسيلوسكوب باش تكون زاد هي ان سيغمون دو دروات لينيير ويقول لك ديتيرميني لا كاباسيتي سي دو كوندنساتور. دونك اذا كان عطانا الكورب هذه بنأسل لي كورب كيو اون فونكسيون دو UC بنأسل لي كورب على خاطر البونت هي السي ديريكتومون تمشي تكلكل البونت هذيك هي السي هي الكاباسيتي. في الكام تاع UC اون فونكسيون دو طون دونك لازم شويه كالكول. دونك UC est égal à A fois T هذه ليكواسيون تاع الدروات متفاهمين. لكن نعرفوا زاد اللي الكيو هي C fois UC. Tu vas utiliser cette expression. D'autre part, le Q هي I fois T. معناها UC en fonction du temps كيفاش تكتب؟ باش تكتب I sur C fois T. par analogie كتقارن هذه وهذه. ما البونت لهنا شنو تمثل؟ ما تمثلش سي تمثل I sur C. وإذا كنت تحب تطلع السي دونك تولي تعمل I sur A. تفهمنا؟ وي. ينجم يصور لك كورب أخرى زادة تاع الشارج ما تعطيكش السي جملة فهمتني؟ ماهيش موجودة جملة براتيكمون في لي زيكزارسيس. كي اون فونكسيون دو طون باش تكون زادة ان سيغمون دروات لينيير باش تكون لهنا البونت نتاع الدروات هذا هي الاي هي الانتنسيتي اون فيت خاطر عندك كيو تيغال اي فوا تي دونك الا هي الاي. بون اون بو الي بلو لوان ينجم زاد يعطيك اون كورب اون فونكسيون دو لينيرجي اما بيسكو نحن مازلنا ما خليناش تاع لينيرجي دونك ما نجموش نعطيو الكورب هذه بور لو مومون. باش نخدموا عليها ديجا ابليكاسيون نحن مع l'application. Bon, voilà donc pour cette relation تاع الكيو est égal à C fois UC. B. احنا عملنا relation ما بين l'intensité خلينا نرجعوا لهنا نكملوا في الرمارك معناها خاطر فما relation ثالثه نجموا نطلعوها ومهمه برشا.
نكملوا في الرومارك. احنا توا عندنا deux relations. قلنا عندنا ال I est égal la dérivée de la charge par rapport au temps. وعندنا ال Q est égal à C fois UC اللي طلعناها توا. معناها رولاسيون ما بين ال I والشارج والتنسيون. فماش رولاسيون ما بين ال I والتنسيون. E égale à C dérivé de UC par rapport au temps. صحيح. ما نجي لل I qui est égal à la dérivée de la charge par rapport au temps. والشارج هذه نعوضها ب C fois UC. تولي la dérivée par rapport au temps de C fois UC. Et C, c'est une constante caractéristique. Elle sort de la dérivée. تخرج من dérivée. Donc, je t'apprends la troisième formule. C fois la dérivée de UC sur dt. Donc, voilà les trois formules. هذه وهذه وهذه. فهمنا؟ Est-ce que vous avez des questions? C'est clair? C'est bon pour tout le monde, je pense. Ben. نمشيو توا للcapacité d'un condensateur. Donc, on a le condensateur, il est caractérisé par une grandeur caractéristique. Ben, la question qui se pose, donc on a le Q est égal à C fois UC. Est-ce que C, la capacité, elle dépend de la charge ou elle dépend de la tension ou elle dépend des deux? Comment? Maintenant, autrement dit, lorsque la charge augmente, la capacité augmente? Oui. Eh bien non. Lorsque la charge augmente, mouche C, elle augmente. l'UC, elle augmente. C'est une pente, elle est constante. D'accord? Mais elle dépend de quoi, cette capacité? Elle dépend des propriétés et des paramètres géométriques de le condensateur. Quels sont les paramètres géométriques? Pour un condensateur plan, par exemple. Le condensateur plan, il est caractérisé par deux armatures rectangulaires. Ils sont caractérisés par un certain air, une surface S. Surface les armatures. Ou qu'est-ce qu'il y a entre les deux armatures? Il y a un diélectrique avec un dos épaisseur. Donc, deuxième paramètre, l'épaisseur diélectrique. Ou qu'est-ce qu'il y a aussi entre les deux armatures? Matière. Ou la matière, par quoi elle est caractérisée? Permittivité. Par la permittivité. B. Je معناها la permittivité. احنا مش قلنا فما matière entre les deux plaques. La permittivité هذيك c'est une grandeur caractéristique تخلينا نعرفوا شنو هي نوعية الماتير الموجودة. D'accord? Regardez. بالنسبة للفيد والl'air, البيرميتيفيتي ريلاتيف نتاع الماتير 1. بالنسبة للبابيي مثلا بارافيني ولا البوليستيرين ولا الفير ولا الميكا ولا السيراميك etc. معناها تلاحظوا لهنا كل ماتير elle est caractérisée par une certaine permittivité. مثلا نتاع الفير ما بين ال4 وال7. لواش تصلح الحاجة هذه؟ إذا كان عندنا باغ اكزومبل ان كوندونساتور لكن ما نعرفوش شنو هي الماتير الموجودة انتر لي زارماتور نتاعو، شنو هي نعملوا اكسبيريونس باش نطلعوا بها الفالور نتاع البيرميتيفيتي. اون فوا طلعت الفالور نتاع البيرميتيفيتي باغ اكزومبل لا بيرميتيفيتي ريلاتيف تلقاها الفالور هذيك ما بين ال4 وال7. دونك اسكو تنجم تطلع شنو هي الماتير الموجودة؟ Oui ou non? Oui. Oui, bien sûr. Donc, il s'agit du verre. La permittivité, c'est une grandeur qui caractérise... Ouais, c'est une propriété, en fait. C'est une propriété qui caractérise la matière. Je connais une autre propriété de la matière qui nous permet d'identifier la matière. La densité. لا تعطيني اللي قبل الدنسيتي. Masse volumique. صحيح, الماس volumique. La masse volumique, c'est une propriété qui permet d'identifier la matière. Bien, alors, la capacité donc, dans le condensateur, elle dépend de ces trois paramètres. La surface, l'épaisseur et la permittivité absolue dans le diélectrique. Comment donc elle s'écrit cette capacité? La permittivité absolue
du diélectrique multiplié par la surface divisé par qui? Par E, le diélectrique. La permittivité absolue, elle est le produit de deux permittivités. La permittivité du vide epsilon 0, على خاطر انت مع الماتير déjà عندك le vide. D'accord, خاطر كي تنحي الماتير شو يبقى لك؟ يبقى لك le vide. Le vide lui-même, il est caractérisé par une permittivité. Epsilon 0, c'est la permittivité du vide, multipliée par epsilon R, c'est la permittivité relative de la matière radicale موجودة, multipliée par S, divisé par E. Voilà. Alors, بالنسبة les unités, surface, elle est en mètres carrés. L'épaisseur, elle est au mètre. La capacité, elle est en farad. Voilà. Donc, هذه l'expression تاع الcapacité en fonction l'epsilon. Ah oui, l'epsilon هذه en farad mètre moins 1. Non, je طلعها en farad mètre moins 1. L'epsilon هذه l'absolu ou le relative. Plutôt l'epsilon, la permittivité du vide. هذه du vide. عندها نفس l'unité. Mais la permittivité relative, elle est sans unité على خاطرها c'est le rapport. خاطر انت ديما باش تقسم la permittivité على par rapport à la permittivité du vide. فهمت باش تلقى le relative. Donc elle est sans unité. Sans unité. Bon, هذا donc ce qui concerne la capacité du condensateur. هذا الtableau اللي فيه quelques permittivités. D'accord? Bien. نتعدى الباراجراف اللي بعدها. Allez-y. Maintenant, pratiquement la dernière paragraphe, la tension de service. Qu'est-ce que ça veut dire une tension de service? كان نرجع لك الكوندنساتور نتاعنا اللي خدمنا به l'expérience, à part الفالور نتاع 680 ميكروفاراد اللي قلنا تمثل الكاباسيتي, فما فالور اخرى مكتوبه على الكوندنساتور اللي هي 35 فولت, وتلاحظ اللي هي تونسيون. دونك شي يحب يقول لنا الكونستركتور اللي صنع الكوندنساتور هذايا, يحب يقول لك راهو lorsque tu vas utiliser ce condensateur dans un circuit électrique, cette tension à ne pas dépasser. معناها لازمك ما تفوتش التنسيون هذيا. معناها autrement dit, tension هذيا de 35 volts, c'est une tension maximale, والا limite, c'est la tension limite اللي لازمنا ما نفوتوهاش. داكوردو؟ علاش؟ على خاطر اذا كان باش نفوتوا التنسيون هذيك, qu'est-ce qui se passe? ترى regardez, اذا كان نفوتوا la tension indiquée par le constructeur, regardez. avait donc un condensateur soumis à une tension élevée, à une tension قوية. Regardez qu'est-ce qui se passe. Donc كما تلاحظ الكوندنساتور ترشق, a été explosé sous l'effet de cette grande tension. Mais le condensateur interne, ou la tension au bord du condensateur ne peut pas croître indéfiniment. D'accord? La tension, elle augmente vers l'infini pour un condensateur. Là, femme tension limite. Femme tension limite. Donc, نرجع لهنا الcours. Donc, avec c'est la tension limite à ne pas dépasser. تتسمى la tension de service. Mais تلاحظ le condensateur, il peut se claquer, ينجم يترشق. Donc, on peut définir aussi une autre tension, تتسمى la tension de claquage. Donc, je معناها le claquage ou l'explosion de le condensateur. لكن الكوندنساتور فانا مومون يترشق. وقتاش يترشق؟ Regardez. إذا كان ربطنا الكوندنساتور au borne d'un générateur وحطينا التنسيون يا سيدي لهنا U est égal à 50 volts. كبيرة برشا par rapport aux 35 volts. D'accord? Ben. التنسيون ما هي الرول نتاعها, elle va pousser les électrons à circuler. هي اللي قاعدة elle pousse les électrons. Voilà, elle pousse la circulation des électrons qui seront accumulés ici dans l'armature B. Imaginez la force qui va pousser les électrons, elle est très grande. D'accord? Imaginez par exemple un obstacle ou une pompe qui va pomper par exemple quelque chose qui est solide, des boules solides ou qui يكثر la pression radique. Qu'est-ce qu'on peut avoir?
مش ينجم يتكسر الأوبستاكل هذاك ولا؟ Oui. معناها autrement dit, التنسيون هذه élevée, elle va provoquer le passage des électrons في l'isolant. D'accord? معناها les électrons, sous l'effet de cette grande tension, ils peuvent passer في l'isolant اللي هي zone interdite normalement, ما يتعداوش les électrons لهنا. Eh bien, les électrons, lorsqu'ils vont passer à travers l'isolant هذا باش يصير لهنا باش يصير هكا l'étincelle. D'accord? Donc, وقت اللي يصير l'étincelle وإذا كان عندك beaucoup d'électrons qui se trouvent dans une zone interdite, وقتها الكوندنساتور hop يترشق. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est clair ou non? Oui. باهي كيف راهو الفينومين هذايا نجم نلقاوه مثلا في الشتاء اذا كان عندنا مثلا هنا هكا نياج النياج يكونوا شارجي باغ اكزومبل نيجاتيفمون وعندك لهنا لا تير كي سورا شارجي بوزيتيفمون باش يصير دي شارج الكتريك اون فيت هكا الصاعقه هذيك داكور Good. والصاعقه هذيك عباره على شنو هو باساج نتاع دي زيليكترون دون لير دون ان ايزولون دونك هذاك علاش تلقى هكا لي زيتانسيل هذوك سي براتيكمون لا ميم شوز elle se produit dans ce cas. Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà. On va écrire maintenant la définition. بالنسبة للtension de service, définition بتاعها juste معناها c'est la tension à ne pas dépasser. C'est une tension maximale à ne pas dépasser. Mais أنا باش نكتب la tension de claquage على خاطر يصير confusion حتى في les exercices نجم تلقى راهو. D'accord؟ نعطيكم exemple من بعد في l'application. ما يفرقوش ما بين الtension de service والtension de claquage. La tension de claquage inconnue ما نعرفوش وقتاش الكوندنساتور يترشق على خاطر انت الكوندنساتور كي يكتب لك هو لهنا 35 فولت كونستركتور مش معناها كي توصل 35 فولت راه باش يترشق الكوندنساتور لا انت تنجم تحطها في 35 فولت الكوندنساتور يبقى يخدم على روحه تنجم تحطها في 36 37 لكن كي تفوت 35 تولي تدخل في الريسك في الزون دو ريسك معناها اوترمون دي انت كي تفوت 35 ما تعرفش عليه وقتاش يترشق في 37 في 38 في ال 40 دونك التونسيون اللي ترشق فيها الكوندنساتور هي التونسيون دو كلاكاج دونك باش نكتبوها لهنا tension de claquage. On peut dire que dans un condensateur, lorsque la tension atteint une valeur suffisante, pour qu'un courant, qui enroule le courant, معناها des électrons, pour qu'un courant s'établit à travers l'isolant, cette tension est appelée tension de quoi? De claquage. صحيت خاطر حكينا لهنا باساج نتاع courant à travers l'isolant tension de claquage. Voilà. B. D'accord. في les exercices لهنا كي باش يحكي على tension de service باش تلقى كورب مثلا كيما هكا تاع UC en fonction du temps وقلنا نحن la tension هذه n'augmente pas indéfiniment vers l'infini. Non, فما zone interdite, فما zone ici, zone de claquage تتسمى. D'accord? هذه la zone de claquage. D'accord? ولهنا فما tension limite, tension de service. D'accord? فهمنا ou non? Oui. Ben, la dernière partie, on va parler de l'énergie emmagasinée par le condensateur. On va mettre en évidence cette énergie emmagasinée par le condensateur. Allez, regardez. L'expérience, elle est très simple. Un condensateur, il est chargé, initialement chargé, فيه charge électrique. On va relier ce condensateur à un moteur. D'accord?
Donc, كيما تلاحظ هنا le moteur il tourne. باهي نعرفوا نحن اللي الموتور il tourne avec une énergie mécanique, une énergie cinétique. داكور معناها شنو هي نوع الانرجي اللي كانت في الكوندنساتور؟ électrique. على خاطر قلنا le condensateur il peut stocker des charges électriques, donc par conséquent il peut stocker aussi une énergie électrique. وين تظهر هالإنرجي ستوكي par le condensateur؟ تظهر وقتاش؟ في الشارج ولا في الديشارج؟ في الديشارج. Donc لهنا صارت transformation تاع énergie électrique stockée par le condensateur vers une énergie cinétique ou mécanique ou thermique aussi. حتى الموتور خاطر يسخن هو في au cours de la rotation. معناها voilà, معناها autrement dit le condensateur c'est un réservoir d'énergie. C'est un réservoir d'énergie. Donc on peut noter ça. On peut dire que le condensateur est un réservoir d'énergie potentielle électrique. علاش كلمة potentiel؟ على خاطر l'énergie هذه elle se manifeste au cours de la décharge. D'accord؟ معناها تنجم تظهر الطاقة المخزنة هذه بالكوندنساتور تنجم تظهر في une autre forme d'énergie. D'accord؟ هذيك علاش هو زاد كلمة potentiel. Cette énergie se manifeste قلنا lors de la décharge du condensateur. En se transformant en énergie thermique dans les différents conducteurs qui m'a résisteur ou un simple fil conducteur ou les appareils qui s'échauffent qui met le moteur, lampe, etc. Énergie cinétique ou la mécanique dans un moteur ou l'énergie lumineuse. On a dit l'énergie cinétique dans un moteur ou l'énergie lumineuse dans une diode LED par exemple. D'accord? J'ai les expressions des énergies. Les expressions de l'énergie. Donc, on a la première expression, UC est égal à N demi C fois UC au carré. C'est la première. La deuxième expression, UC égale à quoi? N demi Q au carré sur C. Q au carré sur C. Est-ce que femme a troisième expression ou la barque? Oui, femme. Femme, bien sûr. N demi Q fois UC. هذه الريلاسيون الأولانية. هذه الريلاسيون الثانية. دونك كي نستعمل الريلاسيون هذه نعرف اللي Q تيجال C فوا UC ونعوضها في الريلاسيون الأولانية وقت اللي نعوض C par Q sur UC. D'accord? ونرجع قلنا للإكسبريسيون الأولانية. دونك qu'est-ce que va donner UC est égal à N demi C قلنا باش نعوضوها ب Q sur UC fois UC au carré. Je peux simplifier par UC. Donc, qu'est-ce que 1 demi-Q fois UC. Voilà, 1 demi-Q fois UC. Donc, on a trois relations pour l'énergie emmagasinée par le condensateur. Donc, où l'énergie dans le système international, elle s'exprime en quoi? En joule. En joule. Voilà. B. هذا هو شنو الشابيتر فيه دونك بالنسبه للكوندنساتور. هو سي ان شابيتر انترودكتيف، سي ان شابيتر انترودكتيف مقدمه للدرس اللي من بعده اللي هو مهم برشا لو ديبول ار سي. نعملوا ابليكاسيون خفيفه في توا على اللي شفناه اليوم. دونك ان كوندنساتور قال لنا دو كاباسيتي سي اي شارجي à l'aide d'un générateur de courant débitant un courant électrique d'intensité constante. Donc استعمل هنا un générateur de courant. L'intensité elle est constante de l'ordre de 25-10-6 ampères. La tension de claquage, bon, ça a nos confusion, c'est pas la tension de claquage, je fixe la tension de claquage, c'est la tension de service. D'accord? Du condensateur est U égale à 50 volts. Un dispositif approprié a permis de tracer la courbe représentant l'évolution de l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur en fonction du carré du temps. On a une courbe fait l'énergie EC en fonction de T au carré, le carré du temps. Établir l'expression de l'énergie électrique aussi emmagasinée par le condensateur en fonction de CI et T. معناها يحب l'équation تاع الكورب هذه théoriquement. D'accord? احنا شنو نعرف؟ هو لهنا عنده اليو سي en fonction de T au carré. باهي كي باش نرجعوا نحن لي ترواز اكسبريسيون تاعنا هذوما. انهي لي زيكسبريسيون اللي فيهم الكاري؟ الأولى والثانية. الأولى والثانية. وانهي الاكسبريسيون اللي باش تعطيك الطون؟ الثانية. الثانية. فوالا معناها باش نخدموا بالثانية ان demi Q au carré sur C. Or, le Q est égal à I fois T. Voilà, نعوضوها غادي. Donc EC égale à quoi?
1 N demi demi I au I au carré. carré sur C fois T au carré. Voilà. Sur C. معناه autrement dit, l'EC est égal, نظموها شوية, 1 demi I au carré sur C fois T au carré. Voilà. هذه l'expression. من بعد, trouver la valeur de la capacité C du condensateur. ايش باش نعملوا هنا؟ À partir du graphe. صحيح، معناها نعملوا انتربريتاسيون للجراف هذايا ونقارنوا ليكسبريسيون اللي باش نلقاوها بالاكسبريسيون تيوريك. باش نقولوا اللي لا كورب tracée EC en fonction de T au carré est un segment de droite linéaire. Segment de droite linéaire. Je n'ai l'équation EC égale à A fois T au carré. Donc, A, c'est la pente, on a le calcul. Donc, c'est delta EC sur delta T au carré. Ce qui va donner A égale, bon, puisque c'est une fonction linéaire, on a donc 0, 0. Point l'année, le point ثاني, donc l'année معروفة 3,125. أما ديما شوف كي تاخذ فالور من كورب ديما عينيك على لي زاكس. أنا باش ناخذ 3,125 من بعد ديريكتومون نغزر لهنا، خاطر لهنا ساعات تلقى حاجات مخبية. هاي ك 10 moins 2 جول. Donc 3,125 10 à la puissance au moins 2 divisé par 10. 10 ما فيها حتى مشكلة خاطرها هكا في السيستم انترناسيونال seconde carré. Alors, si je vais le calcul, باش نلقى A égale à 3,125 10 moins 3. 10 moins 3. شنو هي l'unité اللي نحطها لهنا؟ l'unité نتاع لي grandeur اللي عندي. l'énergie باش joule second moins 2. صحيت. والطون en seconde carré اللي كان انا قاسم عليه يطلع الفوق يولي seconde moins 2. Voilà, donc هذه البونت. من بعد نعمل analogie ما بين les deux expressions. أنا عندي d'une part UC égale A fois T au carré, ou d'autre part, donc هذه l'expression expérimentale, وعندي l'expression théorique اللي هي n demi I au I au carré carré sur C T au carré. هذه théorique, d'accord? Par identification. صحيح. Par identification. Donc ال A هذه ما تنجم تكون كان الترم هذايا، d'accord؟ معناها ال A égale n demi I au carré sur C. معناها finalement C égale à quoi? I au carré sur 2A. Sur 2A. Si tu vas faire le calcul, باش تلقى C égale à 10 à la puissance moins 7 farad. خاطر ال I عندك هكا دوني لهنا. 0,1 microfarad. صحيت. Très bien. 0,1 microfarad. Calculer la durée maximale de la charge du condensateur. La durée maximale. معناها الدوري اللي لازمنا ما نفوتوهاش قبل ما يترشق الكوندنساتور ولا قبل ما يدخل في الزون دو كلاكاج. انا شنو عندي؟ مش عندي تونسيون دو سيرفيس. دونك والتونسيون دو سيرفيس مربوطه بالشارج. نعرفوا اللي Q est égal à C fois UC. Donc la charge maximale Qmax est égale à C fois la tension de service اللي هي خاطر التونسيون دو سيرفيس هي c'est une tension maximale. ونعرفوا اللي la charge aussi مربوطه بالطون est égale à I fois T. Et puisque la charge elle est maximale, donc le temps est maximal. D'accord? معناها la durée maximale Tmax est égale C fois U sur I. sur I. Donc, si tu vas faire le calcul, باش تلقى Tmax est égal 0,2. Bon. زيدوا ثبتوا في الكالكول. Donc, نمشيو للكيستيون الأخرانية. Calculer l'énergie maximale emmagasinée par le condensateur. Bon, هنا عندنا plusieurs méthodes. يا إما tu vas appliquer directement la formule تاع l'énergie وإلا تطلع الشارج ماكسيمال وبعد تعاود تطبق الفورمول. نحن نمشيو للسهلة. L'énergie emmagasinée par le condensateur هي n demi C fois UC au carré. إذا كان ال U تولي ماكسيمال اللي هي la tension de service. أكيد l'énergie باش تكون maximale. Donc l'énergie UC max est égale à n demi C fois U max
au carré. Umax هي la tension de service. نحن ديما نحافظوا على les notations تاع l'exercice. Alors, si tu vas faire le calcul maintenant, tu vas trouver combien بالنسبة للإنرجي عندك les valeurs سي كالكلناها هذه كان demi 10 à la puissance moins 7 multiplié par 50 au carré. Donc, si tu vas faire le calcul, tu vas trouver 12,25 fois fois 10 moins 3. moins 3. مثبت 12,5 ولا 25 25 25 10 à la puissance moins 3 moins joules. 3 joules. Bien. Bien, voilà donc l'OLED pour ce chapitre.